ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ନିଜେ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ନିଜେ ନିଜର ମାଲିକ ହୋଇ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ। ସେହି ସଫଳ ଚାଷୀ ଜଣକ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନଭାଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁଟୁମଡୋଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଆନପାଲି ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ଜମିରେ କାମ କରି ଦିନକୁ ଯେତିକି ଆୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘରେ ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୁଆମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ମନୋବଳ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ୟର ଜମିରେ କାମ କରି ଏତିକି ଲାଭ ହେଉଛି, ତେବେ ନିଜ ଜମିରେ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସେ ନିଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଟମାଟୋ ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିଲା, ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ଏବେ ସେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଟମାଟୋ ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। प्रहलाद विश्वाल दुआनपाली मुई पनीपरिया चाष करसी। धनिया पतर, पातल घंटा क्या है जी पातल घंटा और धनिया पत्ता चाष करते हैं आप? तुने साग लगावार लगी हाँ, प्रत्येक साग रे लागसी। केबे ठिकाना है चाष करूँ? बहुत आगरू करथली। हाँ। आगरू पर आदिन रे काम करथली। इटा निजे तापरे भाबनी थोड़ी चिंता कलिया निजे परिश्रम करसी। केते एकड़ काना करिसो? पातल घटा 2 एकड़, धनिया एकड़े। केंदा काना इटा होचे? रोजगार केंदा काना? रोजगार भल रहे। केनु केनु व्यापारी माने आसन काना? बलांगीर रो आसन भी पाखो पाखो भी आसन। बलांगीर रो भी आसन नेसन। आपन खुश अछन? हाँ, खुश होचे। केंदा काना धनिया पत्तर केते दिन बाकी जान? धनिया पत्तर भल से ट्रीटमेंट कले बोले काटले 15 दिन में बाहरी जासी। और पातल घंटा? पातल घंटा चाल फल फलले पाचले तुलु थन बोलसी। भल रोजगार होचे? भल रोजगार होची। चाषटा निजे करसी, निजे परिवार के पोषबार पड़सी। चाष इनकम भी भणिया देसी। भल हेतले चाष करसी, भल खुशी रे अछे मोर परिवार धरी करी। आवासिक विद्यालय दिगरे एक सफल पदक्षेप बलांगीर सहरर भगवती नगर रे अवस्थित विद्या भारती आवासिक विद्यालय। कोचिंग रो जेभଳି उन्नत व्यवस्था रही, स्मार्ट क्लास रो सेभଳି आकर्षणीय व्यवस्था रही। छात्र छात्री स्वतंत्र हॉस्टेल व्यवस्था जोगु सुनाम अर्जन करथिबा ई आवासिक विद्यालय रे अनग्रसर पिलांक पई स्वतंत्र ध्यान दियाजिबार व्यवस्था करा जायछि। एथिसहित कंप्यूटर शिक्षार व्यवस्था एवं यातायात पई बस व्यवस्था जोगु छात्र छात्री भितर उत्साह सृष्टि होइछि। विद्या भारती आवासिक विद्यालय रे निज पिलांकु एडमिशन कराइबा पई जोगाजोग करंतु। मोबाइल नंबर 9438311711 9437320855